डू यू थिंक करंट जनरेशन जो वीक है मेंटली, साइकोलॉजिकली और फिजिकली भी? डाउट्स की डिजीज़ की वजह से लोग इस्लाम से दूर भी हुए, और सिर्फ इस्लाम से दूर नहीं हुए बल्कि आपको मालूम है कि किस तरह से एथियज्म की किस तरह से वेव एक चल रही है। सिर्फ ये ख्याल करना है ये और ये नहीं करना, बेहतरीन, बाकी सब करो। अल्लाह बरकातहू। शेख साहब कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से माशाल्लाह। कैसी सरगर्मियां जा रही हैं? आपका इदारा कैसा जा रहा है? माशाल्लाह इस्लामाबाद में फजल है, शुरू कर दिया हुआ हमने। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह से अच्छी उम्मीद है और खैर ही तलब करते हैं अल्लाह ताला से। थोड़ा शेख बताइए इदारे के बारे में भी, क्या कोर्सेज चल रहे हैं माशाल्लाह, क्या तरतीब? इदारे में मोहम्मद अली भाई हमारे यहाँ अभी जो कोर्सेज चल रहे हैं उसमें तफसीर है, तफसीर आयतुल अहकाम। अच्छा, ज़बरदस्त। यानी सिर्फ उन आयत की तफसीर जिनमें अहकामात हैं, फ़िक़ही अहकामात। इसके अलावा अरबिक लैंग्वेज कोर्सेज चल रहे हैं। अच्छा, तहफ़ीज़ुल कुरान का सिलसिला चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें बच्चों को अरबिक लैंग्वेज लाजमी सिखाई जाती है, इंग्लिश लैंग्वेज इसके अलावा है, और हिफ्ज़ुल हदीस भी। और इसी तरह से दीगर ख़वातीन की सरगर्मियाँ भी चल रही हैं। आगे समर कोर्स आ रहा है इंशाअल्लाह। तो पूरी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम तमाम कोर्सेज लॉन्च करते जा रहे हैं। ऑनलाइन भी शेख इरादा है इंशाल्लाह कुछ? जी ऑनलाइन भी, इनमें ज़्यादातर क्लासेस ऑनलाइन भी चल रही हैं, ऑन साइट के साथ साथ ऑनलाइन भी चल रही हैं। जैसे ये तफसीर है, ये ऑनलाइन चल रही है। अरबिक लैंग्वेज की हमारी क्लासेस ऑनलाइन भी चलती हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन भी साथ साथ ही चल रहा है। किस नाम से इदारा है? अशिफा इस्लामिक सेंटर, अशिफा इस्लामिक सेंटर, पुलिस फाउंडेशन हाउसिंग सोसाइटी इस्लाम ब्लॉक ए में। चले माशाल्लाह, अल्लाह बरकत दे शेख, बड़ी खुशी होती है माशाल्लाह, हम भी आपसे बड़ा सीखते हैं। पिछले दिनों शेख बड़ा एक टेंस माहौल बना, तो आपके क्या जज्बात एहसासात थे? ऑल्दो मैं अगर अपना बताऊं तो टू बी ऑनेस्ट सारे जो है ना बस केयर नहीं इतनी कर रहे थे। मैंने तो जिससे पूछा वो कहते जी आन दो सीधी सी बात है। पता नहीं शायद ज़िंदगी से पाकिस्तानी इतना तंग है। तो आपके क्या जज्बात और एहसासात थे जो टेंशन असल में ये मोहम्मद अली भाई, इस तरह के हालात जब भी मुस्लिम कौम पे आते हैं ना, तो बहुत सारे लोग ना निखर जाते हैं। सही, बहुत सारे लोग वो वाकई ही अपने जज्बे पे वापस आ जाते हैं। तो कौम इसी तरह से ही थी, अगरचे पीछे फ्लॉज बहुत ज़्यादा थे, कमी कोताही तो बहुत ज़्यादा थी, और अगरचे इसमें जोश उस लेवल का था कि जिस जोश के पीछे कुछ नहीं था, लेकिन ये जोश अपनी जगह पे इस मौके पे मुफीद होता है। तो हमारा तो ये है कि अल्लाह ताला से आफियत का सवाल कर रहे थे, और उसके बाद ये था कि अल्लाह ताला बस मदद फरमाएं और खैर का मामला करें। तो अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह मदद की। चले अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त। ये जो नाम था शेख पूरे इसका ऑपरेशन का, ऑल्दो इस टॉपिक ऑपरेशन नहीं है, लेकिन ये जो नाम है ये बड़ा ज़रूरी है और बड़ा अच्छा लगा ये नाम जब सुना। कुरान मजीद क्या है, सूरह सफ़ आयत नंबर 4 से अख़ज़ शुदा। तो मैं चाह रहा था कि इस पूरे टॉपिक पे बात की जाए कि ये जनरली अपनी लाइव्स में हम ये कॉन्सेप्ट कैसे लाएं। तो बुनियानुम मरसूस, जिसका मतलब है एक सिंगल स्ट्रक्चर, जॉइंट फैमिली, तो इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करें। एक तो इस आयत के पस मंज़र इंशाल्लाह, और उसके बाद मज़ीद हम जनरली इसको कैसे लाइफ में लाना है उस पर भी बात करते हैं इंशाल्लाह। मोहम्मद अली भाई, मेरे ना खुतबात इन दिनों में जुमा के चल रहे थे फ़लस्तीन के मौजू पे। सही, उसकी हिस्टोरिकल हैसियत क्या है और अभी मौजूदा जो हालात बने में वो क्या है। तो हम अभी अपने खुतबात में पहुँचे थे बाइकॉट के सिलसिले में, क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए और कैसे होना चाहिए, इसकी शरई रूलिंग्स क्या हैं। लेकिन जब ये मामला दरमियान में हुए तो इसमें एक जुमा जिहाद पर भी था और यूनिटी पर था, और ये कि किस तरह से हमें आपस में इकट्ठे रहना चाहिए, और कैसे ख़ास तौर पे ये जो न्यूज़ हम मुख्तलिफ़ तरह की फैलाते हैं बग़ैर तहक़ीक़ के इस पर। लेकिन जब ये सब कुछ हो चुका तो फिर वो अपने टॉपिक से हट कर एक खुतबा इसी पे था कि बुनियानुम मरसूस नाम ये क्यों और ये क्या है नाम। ठीक, ये इतनी सुभानअल्लाह इंटरेस्टिंग चीज़ है। और एक तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई, फिर हमारे कुछ दोस्त हैं पाकिस्तान एयरफोर्स में, उनसे भी बात हुई। अच्छा, कि ये कैसे आपको कौन नाम कौन आपको चूज़ करके देता है, आपके लिए नाम कौन सेलेक्ट करता है। सही बात। तो उन्होंने कहा कि हमारी प्रॉपर इसके लिए एक सिलेक्शन कमेटी और एक पूरा इसके हवाले से डिपार्टमेंट है। अच्छा, और हमारे जो सब डिपार्टमेंट्स हैं जैसे पाकिस्तान एयरफोर्स के, उसमें से हर एक के लिए अलग से जो नाम तजवीज़ किया जाता है उसके सिलसिले में एक आयत भी ख़ास होती है। ठीक है। तो इस ऑपरेशन का नाम, बाकी सब चीज़ें जो इसमें अल्लाह ताला की मदद और जो कुछ था, एक खूबसूरती इसकी ये थी कि इसका नाम बुनियानुम मरसूस है। ठीक, बुनियानुम मरसूस जिसने भी नाम रखा, सुभानअल्लाह, पता नहीं उसने क्या क्या सोचा होगा, लेकिन बहरहाल बुनियानुम मरसूस इस मौके पर इसको नाम देना, इसमें दो बुनियादी चीज़ें हैं। एक है इसमें स्ट्रेंथ और एक इसमें है यूनिटी और डिसिप्लिन। राइट। और असल में जो यूनिटी है ये डिसिप्लिन का एक हिस्सा होता है। ठीक, ठीक। तो बुनियानुम मरसूस असल में ये शो कर रहा है कि आप
میں اسٹرینتھ ہونی چاہیے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون, جی اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو قتال کرتے ہیں. ٹھیک. لیکن صرف قتال کرنے والے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آیت کا اختتام نہیں کیا. یہ بھی ہو سکتا تھا ان اللہ یحب المقاتلین, اللہ تعالیٰ قتال کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے خود چاہا کہ قتال کرنے والے جو فائٹرز ہیں, ہمارے اسلامک فائٹرز ہیں جو اللہ کے لیے لڑنے والے ہیں, ان کو کیسا ہونا چاہیے. تو ان کا جو بہت ہی پرومیننٹ اسپیکٹ تھا وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہائی لائٹ کیا. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. ٹھیک. صفن سے مراد یہ ہے بسورہ صف. یونٹی کتنی امپورٹنٹ ہے مسلمانوں کے لیے تمام چیزوں میں, خاص طور پر قتال اور جہاد کے معاملات میں. اور وہ یونٹی ہونی کیسی چاہیے؟ اس یونٹی میں ایسا ہونا چاہیے کہ بنیان مرصوص, ایک ایسی بلڈنگ اور ایک ایسی عمارت کی طرح جس کا سٹرکچر اپنی اسٹرینتھ میں بھی بہت مضبوط ہو, اور جس میں خاص طور پر یہ ہو کہ کوئی کسی جگہ پر فلا نہ ہو. تو مسلم امہ کو اپنی پوری زندگی میں ہی بنیان مرصوص کی طرح ہونا چاہیے. یہ اسلام کی اصل میں تعلیمات ہیں, اور اسی کو اسلام نے ہر ایک شعبے میں, ہر ایک اسپیکٹ آف لائف میں, ہر ایک مرحلے میں اسی کو اسلام نے پروموٹ بھی کیا ہے اور اس کے اوپر امت کی تربیت بھی کی ہے. یعنی ایک اسٹرینتھ کا پہلو اور ایک اسٹرکچر کا پہلو. ایک اسٹرکچر کا پہلو اور ایک اسٹرینتھ کا پہلو, اور اسٹرکچر میں پھر فردر نمایاں چیز ہے یونٹی. تو شیخ وہ جو حدیث ہے کہ قوی مومن اللہ کو زیادہ پسند ہے, جی میرا خیال وہ بھی پھر اسی زمرے میں ہے کہ جیسے اللہ کے نبی نے کہا ویک مومن سے بہتر, اس کا مطلب مومن ویک بھی ہو سکتا ہے. جی اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے. ویک جسامت میں یہ مطلب ہے؟ نہیں, دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں, جسامت میں بہت سارے لوگ ویک ہوتے ہیں, لیکن ان کے ارادے اور ان کے افعال, ان کے اعمال اور ان کی وہ جد و جہد جو اسلام کے لیے کر رہے ہوتے ہیں وہ بہت مضبوط ہوتی ہے. تو اصل میں اس میں جو اسٹرینتھ بتائی جا رہی ہے اس حدیث میں, وہ صرف فزیکل اس میں نہیں ہے, بلکہ اس میں جو اسٹرینتھ ہے اصل یہ ہے کہ سب سے مضبوط مومن وہ ہے جس کا ایمان مضبوط ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں کسی نے کہا تھا ان کی پنڈلیاں بڑی چھوٹی سی ہیں, صحیح, پتلی پتلی ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں میزان میں احد پہاڑ سے بھی بھاری ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف جسم نہیں, اللہ تعالیٰ کے ہاں اصل مضبوطی ہے ایمان کی. ایمان ہے, علم ہے, حوصلہ ہے, برداشت ہے, آپ کتنا کام کرتے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جو ویسے آپ کو باڈی بلڈرز دکھائی دیں گے لیکن بالکل نکمے ہوتے ہیں ایسے, اور کتنے ایسے ہیں جو ویسے جسمانی طور پر بڑے کمزور دکھائی دیتے ہیں لیکن سبحان اللہ بیٹھتے ہی نہیں ہیں, وہ ایسے اتنا کام کرتے ہیں, اتنا ماشاء اللہ کام کرتے ہیں. تو وہ اس میں جو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو قوی مومن وہ زیادہ پسندیدہ ہے. اور پھر آپ نے فرمایا دونوں میں ہی خیر ہے. اگر وہ کمزوری کسی میں ہے, ویکنس جو اس کے اختیار میں نہیں ہے, تو اس مومن میں بھی خیر ہے. لیکن مومن کو اگر اس کی فزیکل کوئی ویکنس ہے تو اس کو ایمانی اعتبار سے اسپرچولی اس کو مضبوط ہی ہونا چاہیے. تو وہ بھی اس میں بنیان مرصوص میں اس کا ایک حصہ بنتی ہے کہ خام خواہ ہمیں اپنے جسم کو, اپنے ارادوں کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دینا چاہیے. ہم جسم کی اپنی حفاظت نہ کریں, ہم اپنے جسم کا خیال نہ رکھیں, اس کی مضبوطی کا خیال نہ رکھیں. یہ اسی طرح سے ہوتا ہے نا کہ وہ 40 میں جا کے پھر گوڈے گٹے سب جڑ جاتے ہیں, بلڈ پریشر ہو جاتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا عجیب و غریب بیماریاں. تو ایسا مومن اللہ تعالیٰ کو اس طرح سے پسند نہیں ہے. چلیں یہ دونوں پہ بات کرتے ہیں, ایک تو اسٹرینتھ پہ, پھر اسٹرکچر پہ, پھر یونٹی کی بھی بات کرتے ہیں. تو